वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, जो कि 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आपको बताएं कि बगदाद पहुंच गए हैं। इराकी नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हुसैन बहरुल उलूम, पाकिस्तान के इराक में सफ़ीर अहमद अमजद अली और सिफारत खाने के एहलकारों ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इराक का दौरा इराकी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन की दावत पर कर रहे हैं। दोनों वज़ीर ख़ारजा आज बाज़ाबिता मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अपने दौरे के दौरान इराकी सियासी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा नए पाकिस्तानी सिफारत खाने का संगे बुनियाद रखने के अलावा ज़ियारात पर भी जाएंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद पहुँच गए हैं। इराकी नायब वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद हुसैन बहरुल उलूम, पाकिस्तान के इराक में सफ़ीर अहमद अमजद अली और सिफारत खाने के एहलकारों ने बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वज़ीर ख़ारजा इराक का दौरा इराकी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर फवाद हुसैन की दावत पर कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़ारजा के इस दौरे से मुताल्लिक आपको बताएं कि उनका पुरतपाक इस्तकबाल भी किया गया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बगदाद बाकायदा तौर पर पहुँच चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए डॉलर की उड़ान की बात करते हैं। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा होकर 305 रुपये का हो गया है, जबकि इंटरबैंक की बात करें तो डॉलर 32 पैसे महंगा होने के बाद 286 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। पिछले हफ्ते की बात करें तो हमने देखा कि डॉलर ने उड़ान भरी, लेकिन उसके बाद जो कीमत थी उसमें कमी देखने में आई और आज एक बार फिर कारोबारी हफ्ते का पहला रोज़ है और ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये महंगा होकर 305 रुपये का हो गया। इसी पे बात कर लेते हैं। नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब नाइश, बताइएगा क्या वजह है डॉलर की प्राइसेस फिर इंक्रीज हो रही हैं? जी बिल्कुल, इस बार फिर जो है आज पहला दिन है कारोबारी हफ्ते का। डॉलर 305 रुपये तक पहुँच गया है और पिछले हफ्ते भी डॉलर में बड़ा इजाफा हुआ था, खासतौर ओपन मार्केट में। अब जो है ओपन मार्केट में 5 रुपये इजाफे के बाद 305 रुपये तक डॉलर पहुंच चुका है और ये डिमांड की वजह से जो है डॉलर में इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ कारोबारी हल्के हैं उनकी वजह से डिमांड बढ़ने के बायस जो है डॉलर का ओपन मार्केट में इजाफा हुआ। इंटरबैंक में भी डॉलर मामूली इजाफे के साथ 286 रुपये तक पहुँच गया है और ओपन है इम्कान है कि मज़ीद डॉलर जो है ओपन मार्केट में महंगा हो सकता है। ख़ास तौर पर जब तक बजट के हवाले से सूरत हाल नजर आ रही है तब तक मवाशी माहिरीन का ये कहना है कि डॉलर में इजाफा होगा। बजट के बाद ही जो है डॉलर में कमी हो सकती है। जी अच्छा नजीब, पिछले हफ्ते जब हमने देखा कि डॉलर की जो प्राइसेस हैं उसमें कुछ कमी देखने में आई थी, तो ये कहा जा रहा था कि डॉलर को गिराना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसे स्टेबल रखना थोड़ा मुश्किल होता है। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फॉरेक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र पराचा साहब। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त का। सर बताइएगा, डॉलर ने एक बार फिर से उड़ान भर ली है, क्या वजह है कि प्राइसेस फिर इंक्रीज हो रही हैं? क्या कोई स्टेबिलिटी देख रहे हैं आप इसमें? कि डॉलर का बढ़ना ये तो हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं। डॉलर की परवाज ऊपर ही है, वक्ती तौर पे नीचे हो जाता है। तो मैं तो इस बारे में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहूँगा कि जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया तो हुकूमत या हमारे रेगुलेटर्स जो इलाज मुआवजा कर रहे हैं वो गैर मुनासिब है। उनकी जो तरीकाकार है या जो उनकी सोच है वो ठीक नहीं है। जैसे अभी आखिरी उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज की खरीदो फरोख्त पे बेइंतहा पाबंदियां लगा दी हैं, क्योंकि डॉलर कोई गवर्नमेंट मुहैया नहीं करती हमको या पब्लिक को। ये तो वो डॉलर्स हैं ऊपर मार्केट में जो मिस्टर ए से लेके मिस्टर वाई को बेचा जाता है। अगर आप उस पर इतनी पाबंदियां लगा देंगे और दूसरे लफ्जों में आप फैसिलिटेटर बन जाएंगे ग्रे मार्केट के, तो यही होना था जो हो रहा है और खुदा ना करे इससे भी खराब होगा। देखिए, जैसे डॉलर है, जैसे कि और कमोडिटीज हैं, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है, आपके गंदम है, चावल है, अगर उन पे भी आप इस तरह पाबंदी लगाएंगे तो वो भी 3-4 मार्केट बन जाएंगी और ओवर प्राइस पे बिकना शुरू हो जाएगा और उसकी दूसरी मार्केट डेवलप हो जाएगी। वही हमारे यहाँ हुआ। अभी एक नई मार्केट बन गई डॉक्यूमेंटेड अनडॉक्यूमेंटेड, जिसमें 15-20 रुपए डॉलर का फर्क है और हवाला हुंडी को फरोख्त
दे दिया हुकूमत की पॉलिसी ने, ये कि इम्पोर्टर को कहा कि आप डॉलर्स के अरेंजमेंट खुद करें, लेकिन उनको कोई लीगल विंडो नहीं दी। तो ये सब जो है एक्चुअली मर्ज कुछ और है, दवा कुछ और दी जा रही है। ठीक है, यानी सर आप कह रहे हैं कि मैकेनिज्म को चेंज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज जो उड़ान का सिलसिला है वो इसी तरह से जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नजीब नाइट भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया। डॉलर की उड़ान की अंदरूनी कहानी आपने जानी। अभी एक मुलाकात की अंदरूनी कहानी आप तक पहुंचाते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हुई है। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। दोनों रहनुमाओं के मुलाकात के बाद PDM का सरबराही इजलास बुलाए जाने पर इत्तेफाक कर लिया गया है। मौलाना फजलुर रहमान का PDM का सरबराही इजलास आइंदा चंद रोज़ में बुलाए जाने का मशवरा, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट से मुतालिक तफसीलात से मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की। मौलाना फजलुर रहमान ने अवामी रिलीफ के इक़दामात बारे अपनी तजावीज़ से वज़ीर आज़म को आगाह किया। मुलाकात का अहवाल मज़ीद जानेंगे। नुमाइंदा PNN ज़ुहैब काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब बताइए। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की रिहाइश का मॉडल टाउन में तकरीबन 1 घंटा तक की जो है वो मुलाकात हुई और 1 घंटे तवील मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क की सियासी सूरत हाल पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात के बाद फजलुर रहमान ने PDM का सरबराही इजलास बुलाए जाने पर जो है दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक हुआ और मौलाना फजलुर रहमान का PDM सरबराही इजलास जो है आइंदा चंद रोज में बुलाए जाने का मशवरा दिया है, जिस पर वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने बात जाहिर की और सरबराही इजलास जो है PDM का चंद रोज में बुलाए जाने का जो है इम्कान है। अब ज़राए के मुताबिक जो है इम्कान है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बजट से मुतल्लिक भी तफसीलात जो है मौलाना फजलुर रहमान से मुशावरत की और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में आइंदा की सियासी हिकमत अमली और दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने मुलाकात में अवामी रिलीफ के इक़दामात के बारे में भी अपनी तजावीज़ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुहैब, आपने तफसीली आगाह। अभी आपको अपडेट करेंगे। असद उमर ने जहांगीर तरीन से राबतों की तरदीद कर दी है। साबिक PTI रहनुमा असद उमर की जानिब से ये कहा गया है कि मेरा जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं। फवाद चौधरी फ़क्तन बवक्तन राब्ता करते रहते हैं। फैसल वावडा किसके लिए काम करते हैं मुझे नहीं मालूम। कभी हाई कोर्ट, कभी सेशंस अदालत, कभी इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट में पेश हो रहा हूँ। रोज़ाना अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ, बस यही दबाव है। सर जी, जहांगीर तरीन के साथ आप शामिल होंगे पार्टी में? जहांगीर तरीन साहब से मेरा क्या ताल्लुक? कोई रब्ता किया उन्होंने आपसे अभी तक? कुछ भी? फवाद चौधरी साहब ने रब्ता किया आपसे? फवाद चौधरी साहब वक्तन फवक्तन आपसे मेरा। तो आपने पार्टी में सर्विसमैन के कहने पर छोड़ा? असल पुराने सवाल, नया सवाल है। नहीं, फिर भी नहीं, कोई पुराने सवाल का जवाब नहीं। एक सवाल का एक दफा जवाब, बल्कि मुतअद्दिद बार जवाब। ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब हो चुका था। नहीं, लेकिन अभी कोई दबाव है बाकी? नहीं, दबाव ये है कि रोज अदालत में खड़े होते हैं। कभी सेशन कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट इस्लामाबाद, कभी हाई कोर्ट इस्लामाबाद, कभी दहशतगर्दी कोर्ट लाहौर, यही चक्कर लगाते हैं। मेरे ख्याल में मुझे अडियाला से आए हुए कितने हुए होंगे दिन, वर्किंग डेज जो है 7-8 हुए होंगे। मेरे ख्याल में 8 से ज्यादा अदालतों के मैं चक्कर लगा चुका हूँ। ये फैसल वाडा साहब किसके लिए काम कर रहे हैं? नो आइडिया, फैसल वाडा को पता होगा। धमकियां भी देते हैं PTI के लोगों को, जमात को भी, तो किसके भी पे वो कर रहे हैं? फैसल बताएगा यार, इसको मैं क्या बता सकता हूँ। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करते हुए पार्टी का साथ छोड़ते जा रहे हैं। आपको बताएं कि PTI की साबिक रुकनी सूबाई असम्बली सबीन गुल और टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी की तरफ से पार्टी छोड़ने का ऐलान सामने आया है। सबीन गुल ने कहा, हमेशा पुरअमन सियासत की है, कभी जलाओ घेराव का हिस्सा नहीं रही। 9 मई को होने वाला जलाओ घेराव, उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। तहरीक इंसाफ की PP 222 से टिकट होल्डर शाजिया अब्बास खाकी का वीडियो पैगाम भी सामने आया। उन्होंने कहा कि दिफाई तनसीबात पर हमलों को देखकर बहुत दुख हुआ। मैं शाजिया अब्बास खाकी हूँ। मैं हल्का PP 222 से PTI की टिकट होल्डर हूँ। मेरे मरहूम शोहर मलिक गुलाम अब्बास खाकी भी इसी हल्के से 2018 में PTI की टिकट पर MPA मुंतखब हुए थे। मैं 9 मई की सानियात के वक्त उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर गई थी। जब मैंने देखा कि हमारी मुल्क की दिफाई तनसीबात पर हमला किया जा रहा है
اور ہمارے ملک کی عمارتوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، تو مجھے یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ میں ان سب واقعات کی بھرپور مذمت کرتی ہوں، کیونکہ کسی بھی مہذب قوم کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے ہی ملک کی دفاعی تنصیبات اور اپنے ہی ملک کے اثاثوں کو نقصان پہنچائیں۔ میں ان ملک دشمن کارروائیوں کی وجہ سے اپنی پارٹی سے علیحدگی کا اعلان کرتی ہوں اور اپنی فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ سبین خان، سابق ممبر صوبائی پنجاب اسمبلی، بتانا چاہوں گی کہ اپنی پوری سیاست جو ہے بڑی پرامن کی ہے، زمانہ طالب علمی سے لے کے اب تک کا جتنا بھی میرا پولیٹیکل کیریئر ہے بڑا پرامن رہا ہے، ہمیشہ پرامن سیاست کی ہے، کبھی جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں رہی۔ 9 مئی کو جو جلاؤ گھراؤ ہوا اس کی پرزور مذمت کرتی ہوں، کیونکہ اس وقت بھی جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں تھی، نہ کبھی آئندہ کبھی اس قسم کی سیاست کروں گی۔ اور ساتھ ہی بتانا چاہوں گی کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس قابل نہیں ہوں کہ سیاست کو کنٹینیو کروں، بریسٹ کینسر سروائیور ہوں، 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میری صحت اس بات کا جو ہے وہ اجازت نہیں دے رہی کہ میں مزید سیاست کو ابھی فی الحال کنٹینیو کر سکوں۔ اپنی صحت کو دیکھنا چاہتی ہوں، اس کو توجہ دینا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کو توجہ دینا چاہتی ہوں، تو فی الحال میں سیاست سے بریک لے رہی ہوں اور ابھی سیاست کو کنٹینیو نہیں کر رہی میں۔ شکریہ۔ سبین گل اور شازیہ عباس کے پارٹی چھوڑنے کے بیانات آپ نے سنے، اور ابھی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک اور وکٹ گرنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی ملک شہزاد آوان وہ پارٹی آج چھوڑنے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ آج وہ پریس کانفرنس کریں گے۔ ذرائع کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس میں ملک شہزاد پارٹی چھوڑنے کا اعلان بھی کر سکتے ہیں۔ ایک کے بعد ایک وکٹ گرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کی 9 مئی کے واقعات کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل روزانہ کی بنیاد پر مختلف رہنما پارٹی چھوڑنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور سیاست سے بھی کنارہ کشی اختیار کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ معاشی معاملات میں ہماری مہارت نہیں، ہم معاشی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے کہ الیکٹرک کی نجکاری کے خلاف جماعت اسلامی کی درخواست کی سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریمارکس۔ کہا ویسے بھی پارلیمنٹ نے آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق 2 قوانین بنائے ہیں، پرانے مقدمات اس لیے سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں تاکہ دیکھ سکیں، لائیو ایشو ہے، آئندہ ہفتے ججز متعلقہ رجسٹریوں میں ہوں گے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں یہ اہم کیس کی سماعت تھی، اور اس کے دوران یہ ریمارک سامنے آئے ہیں۔ پارلیمنٹ نے آرٹیکل 184 کی شق 3 سے متعلق 2 قوانین بنائے، معاشی معاملات میں مہارت نہیں اس لیے ہم مداخلت نہیں کریں گے، چیف جسٹس کے ریمارک سامنے آئے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، ملک شہزاد ایوان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے میاں سیاست عمران خان صاحب کو شروع دن سے ہی ہم نے سپورٹ کی، ہمارے بڑوں نے، ہماری برادری نے۔ 1997 کا پہلا جو الیکشن عمران خان صاحب ہمارے میاں والی اپنے آبائی شہر سے لڑے، 1997 کے اندر وہ سیٹ ہار گئے۔ پھر 2002 کے اندر 2002 میں عمران خان صاحب جب ہمارے آبائی شہر میاں والی کی سیٹ جیتے، ہمارے گھر والے، ہماری برادری، ہمارے بڑے اس ٹائم سے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ اور یقین مانیں کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن آئے گا کہ میں یہ ان الفاظ کا اظہار کروں گا کہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ میری پہلی پارٹی تھی تحریک انصاف، عمران خان کے ویسے پورے ملک کے اندر جو بھی پرائم منسٹر کے ٹائم پر جو انہوں نے اچھے کام کیے ہم نے ان کو سراہا، اور ہمارے گھر میں، ہمارے گاؤں میں نمبل یونیورسٹی کی صورت میں عمران خان نے ہمیں جو تحفہ دیا، جس کی زمین ہمارے بڑوں نے، ہمارے گاؤں کی برادری نے عمران خان صاحب کو دی، اور اس نمبل یونیورسٹی کی جب بنیاد رکھ رہے تھے تو میرے والد صاحب، میرے عزیز اور میرے وہاں گاؤں کے دوست عمران خان کے ہمراہ تھے۔ اور آج میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں عمران خان صاحب کا کہ انہوں نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح عزت دی۔ جب ان سے ریکویسٹ ملنے کا، میٹنگ کا، تو ان کی طرف سے کبھی بھی انکار نہیں رہا۔ شاید میں کراچی کے ان ایم پی ایز میں یا کراچی کی اس لیڈرشپ میں میرا نام تھا کہ جب چاہوں، جس وقت چاہوں، خان صاحب پرائم منسٹر تھے تب بھی میری ان سے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ بہت سارے لوگ آج پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے کبھی میرے حوالے سے ٹویٹ نہیں کیا، یا میرے حوالے سے کبھی انہوں نے ہمیں ڈسکس نہیں کیا۔
تو ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. میرا تعلق عوام قبیلہ سے ہے. جن لوگوں کے بھی ہمارے اوپر احسانات ہوتے ہیں ہم اپنی نسلوں کو بھی بتا کر جاتے ہیں کہ فلاں شخص نے فلاں لوگوں نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا. تو آج جو کراچی کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ تھی یا موجودہ ہے, چاہے وہ عمران اسماعیل ہوں, علی زیدی صاحب ہوں, آفتاب صدیقی ہوں, پارٹی چھوڑ گئے, فردوس شمیم نقوی ہوں, اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ ہوں, خرم شیر زمان ہوں, جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز تھے, سب نے مجھے بے پناہ پیار دیا, عزت دی. کراچی کے ورکرز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے بلدیہ ٹاؤن کے جہاں سے الیکٹ ہوا وہاں کے اپنے ورکرز کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج بغیر کسی دباؤ کے, بغیر کسی پریشر کے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 20 سے 22 سال کا تحریک انصاف کے ساتھ جو سفر تھا, جو ساتھ ان کے رہے ہم عمران خان صاحب کے, تو آج ان سے میں علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. تحریک انصاف سے اپنی رائیں جو ہیں وہ الگ کرتا ہوں. اور میں پھر سے یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ امیدیں ہمیں عمران خان صاحب سے تھیں. ہمیں نظر آ رہا تھا, ہم نے بہت زیادہ امیدیں لگائی ہوئی تھیں. یہ اللہ جانتا ہے کہ کس نے یہ 9 مئی کے جو اٹیک ہوئے, جو واقعات ہوئے, ان کے اندر کون لوگ انوالو تھے, کس نے یہ کیا. تو ان کو بھی, نہ صرف ان لوگوں کو جنہوں نے یہ 9 مئی اسلام آباد کے اندر پنڈی میں GHQ پہ اٹیک کیا, اور لاہور میں جناح ہاؤس ہو یا میاں والی کے طیارے پہ اٹیک کیا, ان کو سزا ملنی چاہیے. بلکہ میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جو ان کے پیچھے تھا, جنہوں نے یہ سازش کی, چاہے وہ پارٹی کے اندر کے لوگ تھے یا چاہے وہ باہر کے لوگ تھے, وہ عوام کے سامنے یہ بات لانا بہت, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانیوں کے سامنے یہ ضروری ہے. ان چہروں کو بے نقاب کرنا بڑا ضروری ہے, جن کی وجہ سے یہ ایک بدترین دن ہم پاکستانیوں کو دیکھنے کو ملا. تو بغیر کسی پریشر اور دباؤ کے میں ایک دفعہ پھر تحریک انصاف کو آج ان سے راہیں جو ہیں جدا کرتا ہوں. پی ٹی آئی رہنما شہزاد اعوان کی نیوز کانفرنس ان کی جانب سے پی ٹی آئی چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتا ہوں اور جنہوں نے یہ کیا ہے انہیں سزا ملنی چاہیے.